tanggung jawab Allah berikan kepada kita bahwa saya luaskan dunia ini. Kenapa? Supaya untuk beribadah kepadaku di mana-mana. Secara usul Allah Subhanahu wa taala di bumi ini Allah suka. Pertama untuk ibadah, dan yang kedua untuk sayang kepada penduduk muka bumi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa yang sayang kepada orang yang di muka bumi, yang di langit akan sayang kepada kamu. Ini pekerjaan yang asal. Beribadah di atas muka bumi dan sayang kepada penduduk muka bumi. Beribadah di muka bumi. Yang kedua Allah jadikan dunia ini darul hukuk. Dunia adalah darul hukuk. Akhirat darul ujur. Yang menunaikan hukuk, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Tapi yang tidak tunaikan hukuk, maka dia akan ditangkap, akan tertangkap, dapat tangkapan dari Allah di akhirat. Dunia adalah darul hukuk. Di dunia ini ada hubungan, karena hukuk terjadi karena adanya hubungan satu dengan yang lain. Kalau tidak ada hubungan satu dengan yang, tidak ada hukuk. Seperti binatang tidak ada ta'aluk satu dengan yang, maka tidak ada hukuk di antara mereka. Setelah anak besar, tidak ada hubungan bapak, ibu, anak, tidak ada lagi sudah besar. Tidak ada hubungannya dengan hukuk. Sedangkan kita ada hukuk, karena kita punya hubungan satu dengan yang lain. Pertama sekali haknya siapa? Yaitu haknya Allah. Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz, wahai Muaz, atau dari mana hakullah? Wahai Muaz, kamu tahu tidak apa haknya Allah? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Dijawab bahwasanya hak Allah adalah beribadah kepadanya dan jangan menjadikan siapapun syariknya. Ini adalah hak Allah. Ini satu permisalan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah untuk menunaikan hukum. Untuk itu hendaknya kita belajar mengetahuinya, penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita iman dan ilmu. Satu, diberikan iman. Iman, karena imanlah kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Aminu billah. Berimanlah kepada Allah. Beribadahlah kepada dengan sebenar-benarnya. Pahamilah bahwa semuanya terjadi dengan izin Allah. Allah berikan kepada kita iman. Apa takaza iman? Apa takaza iman? Takaza iman adalah ketaatan. Takaza iman adalah ketaatan, bukan maksiat. Taat. Karena dalam maksiat Allah tidak ridho. Bahkan dalam maksiat Allah murka. Dalam ketaatan ada turun rahmat. Ini kaidah. Maksiat datang kemurkaan Allah. Buat ketaatan datang rahmat Allah. Ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya sehingga kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Maka yang menarik rahmat adalah asbabnya ketaatan kepada Allah. Untuk itu kita dakwah manusia kepada Allah. Nabi tidak membawa yang lainnya. Wa ma arsalna rasul illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami turun seorang nabi kecuali supaya dakwahnya itu mengajak manusia taat kepada Allah. Tidak maksudnya ada pengiriman nabi-nabi dan rasul kecuali supaya kehidupan manusia taat kepada Allah. Ini adalah maksud yang asal. Iman menghendaki ketaatan. Berimanlah kepada Allah, yaitu bahwasanya taatilah kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Dalam ketaatan semuanya muncul. Semua tanggung jawab akan datang dalam ketaatan. Untuk itu Nabi datang untuk menambah pelajaran ketaatan. Ketaatan dalam harta, dalam diri. Ketaatan dalam harta dan diri. Ibadah dalam harta dan diri. Ini juga datang dari Allah Ta'ala supaya harta dan diri digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Asal kehidupan adalah perkara ini, bahwasanya beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Ini Allah menjelaskan bagaimana hidup dengan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita hidup satu dengan yang lain. Kepada Allah beriman dan ketaatan hubungannya. Bagaimana hubungannya dengan makhluk-makhluk. Bagaimana kita hidup dengan mereka. Bagaimana kita hidup dengan mereka. Maka berhubungan dengan makhluk Allah, Allah bimbing kita. Pertama sekali adalah kita berhubungan dengan makhluk Allah dengan sifat insaf. Kunu qawwamina bil qist.
berhubungan dengan makhluk dengan asas insaf. Rasulullah berikan perintah dari Allah untuk insaf. Umirtu li'adila bainakum. Saya diperintahkan untuk bersikap adil kepada kalian. Maka kepada Allah beriman dan ketaatan, kepada makhluk adalah dengan insaf. Ini satu aturan, yaitu jalan kehidupan satu dengan yang lain dengan sifat insaf. Maka dalam Al-Quran pun dijelaskan perintah ini, kunu qawwamina bil qisti. Hiduplah satu dengan yang lain dengan sifat insaf, dengan sifat keadilan. Dengan sifat keadilan inilah hukum tidak akan ditelantarkan. Maka dengan insaf akan menunaikan satu hak dengan yang lainnya. Karena takaza insaf, apa yang kita inginkan dalam diri kita juga kita inginkan pada orang lain. Yang kita tidak suka pada diri kita juga kita tidak suka datang pada orang lain. Ini takaza insaf. Apa yang kita suka pada diri kita, kita juga suka untuk orang lain. Yang kita tidak suka pada diri kita, jangan juga kita suka untuk orang lain. Maka kalau ditegakkan insaf, maka hukuk akan terjaga. Kalau tidak ada insaf, maka hukuk akan ditelantarkan. Kalau hukuk ditelantarkan, maka kehidupan akan rusak. Ini kaidah. Maka terjadi kerusakan di muka bumi ini, dan Allah tidak suka terjadi kerusakan di muka bumi. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka kerusakan terjadi di muka bumi. Orang yang mufsidin tidak menyukai. Allah la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kerusakan, dan Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Datangnya tanggung jawab kepada kita, kehidupan kita di antara manusia. Untuk itu Rasul diutus sehingga Nabi mengajak beriman dan taat kepada Allah, ajarkan taat kepada Allah, dan mengajarkan bagaimana satu dengan yang lain hidup dengan cara keadilan. Apa yang kita suka untuk diri kita, sukakan juga untuk orang lain. Kalau kamu buat seperti ini, maka kamu jadi orang beriman. Tidak beriman kamu sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka hadirin, beserta dari kita ketaatan, beserta dengan ketaatan kita memiliki sifat insaf, sehingga tidak ada satupun hak seorang yang ditelantarkan. Untuk itu perlu sekali kita belajar agama. Penting sekali kita belajar agama. Kalau kita tidak belajar agama, maka kita menganggap hajat kita hanya sebagai satu pelampiasan istirahat untuk keenakan diri saja. Dan kita akan buat program seenak-enaknya dalam menjalankan kehidupan ini. Memang hajat perlu rahat. Tapi kalau terus hajat untuk rahat, maka dia tidak akan bisa menunaikan hak. Seharusnya hajat ditempatkan di tempat hajat, maksud di tempat maksud. Tapi kalau hajat, keperluan terpleset, maka akan terjadi kelemahan pada maksud. Maka Nabi datang menyampaikan bahwa ini adalah hajat, ini maksud, ini hajat, ini maksud. Setiap pekerjaan Nabi menjelaskan. Kenapa? Karena dunia tempat menunaikan hajat. Innama hadil hayatud dunya mata. Innama hadil hayatud dunya mata. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dunia tempat perhiasan. Mata ma yatamatta insan summa yatrukuhu. Yaitu mata adalah sesuatu di mana manusia mendapatkan manfaatnya tapi ditinggalkan setelah itu. Itu namanya mata. Di setiap pekerjaan, ketika selesai hajatnya ditinggalkan hajat itu. Itu disebut dengan hajat. Maka disebut mata. Di kehidupan dunia adalah mata. Innama hadil hayatud dunya mata. Itu sekedar waktu yang singkat. Karena kehidupan itu berhubungannya dengan kehidupan dunia yang sementara. Seperti jembatan, seperti tempat transit. Sekedar keperluan diperlukan ditunaikan di tempat transit tadi, kemudian pergi lagi. Itu namanya mata. Tempat menunaikan hajat yang sementara yang akan ditinggalkan. Untuk itulah Nabi datang, sehingga menjelaskan cara untuk menunaikan hajat. Ini cara untuk menunaikan hajat seperti ini. Ini cara menunaikan hajat ini. Sehingga terjadi perbedaan antara kita dan orang kafir. Kita punya hajat, tapi kita punya cara untuk menunaikan hajat. Ini orang beriman. Kalau kita belajar agama, kita akan pahami semua itu. Bagaimana cara menunaikan hajat? Pakai sepatu, pakai sendal, semua pakai pakaian tanpa hajat. Tidak boleh kita pakai baju yang tidak suci. Itu perlu dijaga. Sepatu, sendal, satu hajat. Hajat ada, tapi kita punya cara menunaikan hajat. Kalau kita tunaikan hajat dengan cara yang benar, maka jadi ibadah.
तरीके से हाजत पूरी Dengan होगी cara dalam melakukan hajat वो इबादत jadi ibadah. इबादत तरीकों से बनती है Ibadah dikatakan ibadah kalau dibuat dengan cara yang benar. इबादत आदतों से नहीं बनती इबादत तरीकों से Tapi kalau hajat ditunaikan dengan cara yang tidak benar jadi adat, bukan jadi ibadat. जो हमारा है वो इसकी रहबरी के लिए है Maka poin yang ketiga membimbing kita perkara के ini. लिए तीसरा नंबर है Jadi nomor yang ketiga membimbing cara penggunaan hajat kita. Apa nomor yang ketiga? इल्म और जिक्र Ilmu dan zikir. ये तीसरा नंबर है Ini nomor yang ketiga. मुसलमान की जिंदगी इल्म और जिक्र पर ऐसी होती है जैसे रेलगाड़ी ट्रक में Jadi pentingnya kehidupan pada umat Islam ilmu dan zikir seperti kereta api membutuhkan rel. Kalau tidak ada rel, nggak mungkin jalan tuh kereta. वही चलने की जगह है वो जरूरी है Penting rel itu. Demikianlah dalam kehidupan agama umat Islam tanpa ilmu dan zikir tidak akan mungkin wujud kehidupan beragama. Maka dia akan jalan kehidupan berdasarkan jahalat, kebodohan. पटड़ी नहीं होगी तो रेल ढेर हो जाएगी तरक्की नहीं करेगी Tidak akan jadi peningkatan. क्यों पटड़ी नहीं है ऐसे मुसलमान Demikianlah umat Islam kehidupannya. इल्म और जिक्र नहीं होगा तो Kalau tidak ada ilmu dan zikir, maka kehidupannya jauh dari agama. वो अल्लाह की तरफ तरक्की नहीं करेगा Tidak akan naik kehidupannya kepada Allah. Tidak akan naik kehidupan untuk akhiratnya. आखिरत की तरफ तरक्की करने के लिए Untuk mendapat penaikan kepada kehidupan akhirat diperlukan ilmu dan zikir. ये मामूली बात नहीं Ini bukan perkara yang sederhana, मगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं है tapi kita tidak tawajuh di atasnya. आदमी की हालतें होती है Keadaan seseorang ada datang keadaan di dunia ini. Datang senang, susah, datang musibah, ada kemaksiatan, ada ketaatan. Ini 4 perkara datang dalam kehidupan manusia. Tidak akan mungkin kosong daripada 4 perkara ini. Nikmat, kesusahan, ketaatan, kemaksiatan. 4 keadaan ini datang pada setiap manusia. मासियत में होगा या गुनाह में होगा या हिसाब में Kalau tidak taat, maksiat. Kalau tidak dalam keadaan senang, susah. तालीम नहीं होगा Seorang tidak akan kosong daripada 4 keadaan ini. इन चारों के लिए इल्म और जिक्र दिया गया 4 perkara dibutuhkan ilmu dan zikir. जब राहत में हो तो क्या करो मुसीबत में हो Kalau dalam senang apa yang dia harus dibuat? Kenapa musibah apa yang harus dibuat? तो गुनाह में हो तो क्या करो Kalau buat maksiat dan dosa apa yang harus dibuat? Kalau dalam ketaatan apa yang harus dibuat? उसके लिए इल्म और जिक्र है Untuk itu diperlukanlah ilmu dan zikir. एक आदमी राहत में है Satu orang dalam keadaan rehat, कि राहत में है तो senang. राहत में है तो शुक्र Dalam keadaan kita perlu syukur. शुक्र करो Syukur. का दरवाजा Pintu kesyukuran बहुत वसी है sangat luas. शुक्र Syukur. कि अल्लाह ताला को शुक्र Allah Subhanahu wa taala suka dengan kesyukuran. देकर देखते हैं Lihat nikmat yang diberikan oleh Allah, siapa yang menjalani kesyukuran di atas nikmat itu siapa yang tidak mensyukuri. Nabi SAW katakan, saya telah diberikan nikmat seperti ini kerajaan, बादशाह देकर के tapi diberikan kesyukuran, diberikan kenabian. Lihat saya. ये तो बने Dia beluguni ashkur am akfur. कि मुझको अल्लाह देखे Allah kasih saya harta, Allah kasih saya kerajaan untuk menguji saya menjadi hamba yang bersyukur apa tidak. क्यों कि बड़ी सल्तनत दी है Kasih kerajaan yang besar ऊपर है इंसान जिन्नात हवा dan ditundukkan hawa, jin, burung-burung, binatang-binatang, semua ikuti Nabi Sulaiman. Untuk apa itu diberikan? करता हूँ नहीं करता Untuk menguji saya bersyukur atau kufur. अगर अल्लाह ने राहत दी है Kalau Allah kasih kita kesenangan, maka agama dan kesenangan adalah kesyukuran. अगर हुकूक अदा नहीं Tanpa kesyukuran kita tidak akan bisa menunaikan hak kenikmatan tadi. है ऐसे शुक्र से हुकूक अदा होते हैं Dengan bersyukur kita akan bisa menunaikan hak daripada kenikmatan itu. Untuk itu nabi-nabi dan rasul हमेशा वो अपना सारा काम semuanya, semua pekerjaannya मिजाज से करते हैं dibuat dengan mijas kesyukuran. शुक्र कि मैं क्यों न करूँ मुझे अल्लाह ने ये दिया Kenapa saya tidak करूँ मुझे अल्लाह ने Allah kasih saya ini? Kenapa saya tidak buat ini? Kan Allah sudah kasih saya nikmat sedemikian. Wa maliyal abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya kan? Wa maliyah. Kenapa saya tidak bertaat? Allah kasih saya nikmat begini. Ini mijas kenabian. अल्लाह ताला ने नेमत Nikmat yang Allah berikan kepada kita, दो नेमतों के जवाब maka nikmat-nikmat itu jawabannya adalah kita jalankan kehidupan dengan mensyukuri. नेमतों के जवाब में शुक्र गुजार बने Jadi tempat kenikmatan itu adalah kesyukuran. Apa kesyukuran dalam kenikmatan yang Allah kasih ini? Maka ilmu zikir yang diberikan kepada kita आदत की रहमत yaitu menjadi pembimbing dalam setiap keadaan. कि मुसलमान की जिंदगी Bahwa bagaimana kehidupan orang beriman बगैर चलेगी नहीं एक tanpa ilmu dan zikir tidak akan mungkin jalan. में ये देखेगा Dan setiap keadaan lihat apa hukum Allah. Dan dalam menjalankan hukum Allah itu bagaimana caranya Rasulullah menjalankannya. Kalau yang tidak ada, सही सही जिंदगी maka tidak akan mungkin jalani kehidupan yang benar. और ईमान की वजह से ये जिंदगी Dan dengan iman, karena iman, takaza ketaatan muncul. इताअत जो है Dan ketaatan itu adalah tanpa ilmu dan zikir tidak akan mungkin wujud. बगैर ईमान जिक्र Tanpa iman dan zikir bagaimana bisa taat? Tanpa iman dan zikir bagaimana bisa beribadah? करके दूसरे के हुकूक है Tanpa iman dan zikir bagaimana menunaikan hukum? इसलिए ईमान अगर Itu Imam Ghazali yang mengatakan हमको बड़ी दी गई है Allah berikan kita 2 perkara yang besar. Pertama iman, और एक इल्म दिया गया kemudian yang kedua ilmu. जिंदगी बनाने के लिए Untuk membentuk kehidupan, untuk menjayakan kehidupan kita, iman dan ilmu Allah kasih sama kita. ईमान है Ada iman, अल्लाह का ताल्लुक maka ada ta'aluk dengan Allah. जैसे मैंने कहा Seperti saya katakan tadi, ta'aluk dengan Allah takazan adalah ketaatan kepada Allah.
और वो हर हाल में Dan itu dalam setiap keadaan hanya dibuat ketaatan itu. अल्लाह के इताअत Ketaatan pada Allah dibuat dalam setiap setiap hal, setiap keadaan. Haknya Allah besar. Allah sangat maha besar, haknya pun besar. Ketaatan pada Allah dibuat dalam setiap keadaan. Sahabat lalu mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'in wa ta'atin. हमने हुजूर Kami berbaiat kepada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam किया है telah buat keputusan की बात bahwa सुनेंगे आपकी बात मानेंगे kami akan dengarkan dan taat apa kata-kata engkau ya Rasulullah. ये असल दीन है Inilah asalnya agama. बात सुनना अल्लाह रसूल की Apa yang didengarkan dari Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita disiplinkan diri kita di situ. अपने आप को उसका पालन करना Kita disiplinkan diri kita di situ. ये दिया गया है Setelah dengar, pahami, maka kita disiplinkan diri kita dengan perintah itu. Maka kami telah baiat ke tangan Rasulullah SAW bahwa kami akan dengarkan perkataan Nabi dan kami akan taat apa kata Nabi. Alasamin wa ta'at. आदमी की जिंदगी में हालात आते हैं Tapi dalam kehidupan manusia datang ahwal. तो उसका क्या होगा Apa yang harus dibuat? तो कहाँ के हर हाल में Maka dalam setiap keadaan tetap taat. कोई हाल माने नहीं होगा Jangan sampai ada keadaan yang kita tidak taat. Keadaan tidak bisa menghalangi kita ketaatan. यही सबक हमारा Inilah pelajaran untuk kita semua. यही सबक हमारा Ini pelajaran untuk kita dan ini pelajaran untuk ahli-ahli agama. Apa itu ahli agama? Pelajaran untuk ahli agama bahwa ahli agama ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan. Dan juga taat kepada ulil amri minkum. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Rasul dan taat kepada penanggung jawab kalian. Karena setiap seseorang dibuat untuk ibadah, diciptakan untuk taat. Maka untuk menyempurnakan ketaatan, kita hubungkan satu dengan yang lain. Kehidupan umat Islam untuk mencapai maksudnya dia jumpa satu dengan yang lain. Maka terwujudlah istimaiyah di antara satu dengan yang lain. Kenapa? Kita memang butuh dengan keperluan kita dan kita juga butuh saling menolong satu dengan yang lain. Jadi kita perlu berada pada maksud kita dan kita juga perlu bantuan satu dengan karena manusia itu lemah, butuh bantuan. Perlu bantuan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan maksud yang satu. Maka Allah katakan supaya semua berada pada maksud ini dan saling tolong satu dengan yang lain di atas maksud itu. Satu zaman nabi-nabi yang berbeda mereka membenarkan satu dengan yang lain. Ini nabi dan itu juga nabi. Saya nabi itu juga nabi. Mereka saling menolong satu dengan yang lain. Demikianlah juga kita. Satu dengan yang lain membantu pekerjaan. Tanggung jawab kita berada di atas tanggung jawab kita dan juga kita butuh bantuan satu dengan yang lain. Muawin, saling membantu satu dengan yang lain dalam mencapai maksud kita. Dan bab muawin ini luas sekali. Membantu lewat harta, membantu lewat tenaga, membantu lewat doa. Maka dapatkan hukum kita bahwa satu dan yang lain ini kita saling tolong menolong atas perkara yang baik, dalam perkara yang hak, muawin dalam perkara yang hak, sehingga hak bisa ditegakkan. Tegak di atas ditegakkan ketaatan, tegakkan yang hak penting sekali di dunia ini. Maka perlu kita saling tolong menolong satu dengan yang lain. Allah berikan perintah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Satu dengan yang lain hendaknya tolong menolong dan perbuatan yang hak. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk perkara yang baik dan ketakwaan saling tolong menolong. Lewat diri kita tegakkan hak, tegakkan takwa. Maka kalau datang perkara yang baik dan ketakwaan saling tolong menolong satu dengan yang lain. Yang kedua, tanggung jawab kita istiqomah dan juga tanggung jawab kita nusrah. Dua pekerjaan tanggung jawab kita. Hendaknya kita istiqomah di atas pekerjaan kita dan agama kita. Disiplinkan diri kita. Tanpa kedisiplinan, pekerjaan tidak akan terjaga, dan tanpa disiplin dan tidak akan ada peningkatan pada pekerja. Penjagaan daripada pekerjaan diperlukan kedisiplinan, istiqomah, sehingga wujudnya pekerjaan. Wujudnya pekerjaan itu seperti sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah tidak akan wujudnya sholat. Maka istimaiyah asal maksud untuk wujudkan asal maksud itu istimaiyah. Maka itu disiplin di atasnya. Pertama adalah istiqomah. Ini tanggung jawab kita. Hendaknya kita istiqomah di atas agama dan di atas pekerjaan agama kita. Istiqomah juga penting. Allah jadikan dunia ini tempat musibah, bala. Macam-macam keadaan datang. Maka kedatangan keadaan, bagaimana kita jalan ke depan?
Kalau kita lihat keadaan dalam menjalankan kehidupan atau kita hukum dalam menjalankan kehidupan ini. तो हुक्म के हुक्म को देखकर जिंदगी को Kalau lihat hukum dalam lihatlah hukum dalam menjalankan kehidupan. Jangan lihat keadaan dalam menjalankan kehidupan. जैसा हुक्म होगा वैसा करेंगे Apa kata hukum itu yang kita kerjakan? ये इस्तेकामत Wujudlah istiqomah. हुक्म होगा वैसा Apa hukum yang datang itu yang kita kerjakan. हाँ ये जरूरी बात है Ini memang penting. अल्लाह ताला ने हुक्म के तरीके बहुत रखे हैं Allah telah jelaskan cara menjalankan hukum. तरीके बहुत है हुक्म का ये होता है नमाज पढ़ने के बहुत Hukum satu, नमाज पढ़ने के बहुत तरीके tapi cara menjalankannya banyak. लोगों के हालात मुख्तलिफ Karena keadaan orang berbeda-beda. के मुख्तलिफ होने Karena perbedaan keadaanlah, maka Allah berikan berbagai macam cara. बीमारी का तरीका खौफ का तरीका Cara waktu sakit, cara waktu sehat. Karena keadaan yang berbeda. इसलिए हर हाल का तरीका Maka dalam setiap keadaan Allah berikan cara yang berbeda supaya mudah menjalankan hukum dalam setiap keadaan. दीन में तंगी महसूस करेंगे Kalau tidak terjadi kesusahan dalam menjalankan hukum. Kalau satu cara, jangan susah. Karena Allah ajarkan cara dalam menjalankan hukum dalam setiap keadaan. Kalau kita tahu cara dalam menjalankan hukum dalam setiap keadaan akan terjadi kemudahan. Ini kita merasa susah dalam menjalankan agama. Kenapa? Karena kita tidak belajar agama.